مرگ این دادر باید هر دلی سنگ را آب کنه. در سین 19 سالگی بهترین لحظه حیات، لحظه که گلی نو شکفته است. ببین شاه باید شه در ماشین شسته و سوی خانه عروسش برود، اما متاسفانه امروز به سان سفید و سینه چاق و جسم افکار به خانه او رفته شده است. اگر ما از این عبرت نگیریم چی چیز ما را دیگر پند میدیم؟ چی چیز ما را دیگر عبرت میگیم؟ برادرای بزرگواری من، مرگ از یاشی و پیری نبوده است. مرگ به اختیار است. همیشه آماده باش. جناب پیغمبر میگه همیشه برای مرگ تیار باش. یک لحظه با سراغ خود می آیم، پروا ندارد پیاش است یا پیر. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی که در خاک پاریدن، حضرت فاطمه میگه گریان با بالای قبر جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمدن. حضرت سلمان و حضرت بلال و دیگر اصحاب بزرگوار در بالای قبر جناب پیغمبر آهسته آهسته خاک میریزند. از میگه یک جمله باشی اهل اصحاب گفتن که ای صحابه ها، ای دوستای پیغمبر گفتن، آیا شما را چی نوع دل توشید که پدری من در زیر خاک مانده؟ چی نوع شما را دل توشید که در بالای پدری من خاک بار میکنید؟ میگه این شخصیت ها خود میسوختند، اما به سبب شنیدن این سخن چقدر سوزش اونها زیاد شد. گفتن جانم فدای شما و پدر تو باد، ما دیگر علاج نداشتیم. پدر شما برای ما آیه تلاوت میکرد که رب العالمین در قرآن میفرماید استعیذ بالله منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. ای انسان، من تو را از خاک خلق کردم و بازگشتت به سوی خاک است و یک بار دیگر باز از خاک میکنم. یعنی برادری بزرگوار، بعد از این سفری به خاک رفتن با خستن است، با جواب گفتن است. و به خاطر ما و شما برادران بزرگواری من در فکر این سفر باشیم، در فکر این روز باشیم، در فکر جوابی بعد این سفر باشیم که از ما و شما میپرسن من ربک، ما دینک، من نبیک. رب تو کی است؟ دین تو چی است؟ پیغمبرت کی است؟ اگر بنده خوبی خدا باشه انشاءالله میگه ربی الله، ربم الله است، دینم اسلام است، پیغمبر و محمد صلی الله علیه و سلم است. اما عبادت کردگی نباشه، خاطر جمع باشه. اگر چی با نام مسلمان هم باشه، او لحظه میگوی لا ادری، نمیدانم برش بندگی نکردی، نماز نخواندی، حرام و حلال رعایت نکردی، او لحظه میگوی نمیدانم. به خاطر برادران بزرگواری من، مرگ این دادرمو برای ما یک عبرتی باشه، یک درسی باشه. اکنون وقتم کم است. آخر بالای هر انسان دو حق است، یکمش حق الله، دویمش حق العباد. حق پروردگار این دادر هر کمبودی داشته باشه از نماز و روزه و دیگر سایر عبادتاش حوالش به پروردگار میکنیم. خداوند بسیار غفور و مهربان است، بخشنده است. با سبب دعای شما و با سبب این مرگ غریبی که خودش درجه دارد، از خداوند امید داریم که خداوند گناهاشو میبخشه. و حقی بنده های خدا برادرایی که این دادرمون میشناخته، همراهش همکار بوده، اگر از کسی قرضدار باشه با شاهد و حجت بیایه، برادرهاش و عمکشون یعنی کش تبارش هستن، انشاءالله به گردن میگیرن، ادا میکنن. دیگر اینکه در دوام زندگی کسی را آزار داده باشه، غیبت کرده باشه، سخنی پست و بلند گفته باشه، خواهش میکنیم ببخشه. خداوند بخشنده ها را دوست میداره. دعا کنیم که پروردگار سفری دور و دراز این دادن رو سهل و آسان بگردان. پروردگار بارها زبانش برای جواب منکر و نکیر گویا بگردان. پروردگار مرگ غریبی را براش مرگ شهادت بگردان. پروردگار بار الها در برابر این مصیبت برای اهل بیتشون صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیب بفرما. پروردگار Машаллах. День и ночь идет стройка мечети, альхамдулилля. Как вы видите, вот уже столько вещей вот работают. Иншаллах, сегодня собрались. Дальше больше смотреть, какие работы тут выполняются. Вот приехали очень много людей. Все помогают, иншаллах. Можете посмотреть. Вот гюмбазы, то есть крыша, купола, да, как? Вот. Вот так вот, кто хочет помочь, обязательно отправляйте вот Хазрату эти деньги. Альхамдулилля, вот все, что вы отправляете,
уходит в этот мечеть. Алхамдулилля, Аллах Всевышнему Аллаху, нет Бога кроме Аллаха Субхану Тааля, и Мухаммед его посланник, раб и посланник. Уважаемые братья мусульмане, приветствую вас исламским приветствием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Пусть Аллах Субхану Тааля спошлет свою милость в это место, где мы сегодня собрались. Наши намерения таковы, что мы в дальнейшем будем продолжать строительство мечети. Это мероприятие должно нас объединить, осветить наши сердца, и чтобы мы свои намерения делали только ради Аллаха Субхану Тааля. Корыстных мыслей чтобы не было. Все, что мы делаем, каждый человек делает ради себя, делает. Кто-то кушать приносит сюда, вот уважаемые Апалаш, они каждый раз отзываются на мою просьбу, чтобы накормить рабочих. Уважаемые наши братья-мусульмане, молодые, все, кто здесь сидят, тоже приходят, помогают после пятницы. Все, что мы делаем, каждый человек по крупинке собирает себе багаж на судный день. И это очень самое главное, ведь это пребывание в этом мире не наша главная цель. Мы здесь временные гости. Как сказал пророк Ной, Нух алейхиссалям, когда у него спросили, как ты прожил этот мир, он сказал, что с одной двери зашел, с другой вышел. Мы тоже так же относимся к этому миру. Так. Будь в этом мире как странствующий путник или проходящий мусафир, такой он сказал. То есть, да, этот мир, в котором мы пребываем, он тоже нужен, но это не цель, это средство достижения цели. И все, что мы сегодня здесь делаем, вот этот мечеть, она станет дальнейшим укреплением мусульман. Вот кто вложит сюда кирпичик, да, этот кирпичик будет здесь стоять годами, таспих будет говорить, прославлять будет Аллах Субхану Тааля. И этому человеку в могилу будет идти салат. И в судный день, когда Аллах Тааля нас воскреснет, спросит, откуда столько у меня только салат, да, вот. Это все, что ты, говорит, ты мне видал, я увеличил это, говорит. Из-за этого ваши намерения, как сказал пророк Мухаммад, все ваши дела оцениваются по намерениям. Давайте свои сбережения и желайте Аллаху Субхану Тааля получить больше. Когда у пророка спросили, сколько нам спросить, просите больше, говорит, да, вот Аллах Субхану Тааля, рая больше просите, потому что рай, который Аллах Тааля приготовил для своих богобоязненных рабов, его ширина, как небеса и земли, говорит. Из-за этого она обширная. Аллах Субхану Тааля щедрый, он дающий, безвозмездно дает. Всем я здесь, кто собрался, сегодня отозвался на нашу просьбу. Большое спасибо. Пусть это наше собрание не будет последним, я уже еще раз повторяю, да, вот мы будем продолжать работу. Шанумалян, будем сюда поманлым. Это вот такой краткий отчет, если по нему у кого-то есть вопросы, прошу задать. Мы у входа в этот самый молельный зал, у нас с правой стороны висит отчет постоянно, чтобы каждый видел, куда